Kraksala IPF ti Chorilam Block Committee ni Shakthar Mumbai Bisramganj ni Motor Stand Holnogo Khlaijaka Salchani Koksa Panda Manjaka IPF ti ni Working President Mantri Prem Kumar Yang IPF ti ni AGS Bidan Debarma Youth IPF ti Chairman eba IPF ti ni AGS Shukla Sharon Nuatia Kosong Sikango jora khajak tongmani haike Kraksala IPF ti Chorilam Block Committee ni Shakthar Mumbai Bisramganj ni Motor Stand Holnogo Khlaijaka Salchani Koksa Panda Manjaka IPF ti ni Working President Mantri Prem Kumar Yang IPF ti ni AGS Bidan Debarma Youth IPF ti Chairman eba IPF ti ni AGS Shukla Sharon Nuatia Youth IPF ti ni President Bikas Debarma IPF ti Bisramganj Division ni President Bharat Debarma te Chorilam RD Block ni Vice Chairman Rammohan Debarma Akosong Koksa Pandao ketalke khajaka IPF ti Chorilam Block Committee Bharat Debarmanos namjaka Chairman te Bikas Debarmanos namjaka Convener Khorok niche adong rogno toye namjaka Block Committee Sini borok taibo sini leader koyekjon fainane abo faimalia o jaga slaijagi sini kaisa meeting ni jaga tai ono jaga tongmani miya khoro SP hoite khobor phayo o jaga badrigoi na ono jaga khaidin kaiba chutini bisramgande motor seli dikala sakauna meeting achunglaijak o meeting o chungkini sangothonik bahai ke chung tisainai এবং bisramgande chini party IPF division committee kaham সংগঠন tongkho এবং o সংগঠন teibo মজবুত খাইনানি bage chini division committee ni kaisa kaham reshuffle এবং শক্ত একটা কমিটি বডি খানানি বাগে তিনি আর মিটিং এই মিটিং ফাইমানজক ফেকা সেনে youth IPF টিনে চেয়ারম্যান তথা পার্টি IPF টিনে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া তাই ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাইমানজক ফেকা চিনে লোকাল লিডার ন চিনে রামমোহন বাবু রামমোহন দেব বর্মা চিনে AGS বিধান দেব বর্মা गोबां मान लिडार चिने youth प्रेसिडेंट बिकास देब बर्मा এবং চিনে राजेंद्र यां एसोसिएशन जनरल सेक्रेटारि ताई डिविजन कमिटी बिस्रामगंज डिविजन कमिटी प्रेसिडेंट ताई बिस्रामगंज डिविजन कमिटी IWF प्रेसिडेंट जो ताई अरन जत youth राव जत फाइ कब्जा फाइका এবং जत जों थांलाइजा जों गोमाया बिस्रामगंज डिविजन कमिटी बेलाय काहाम এবং बिस्रामगतेबो हामनाय अब आं दिनैनो नवै थांका अरनि जे जुबक ताबो जुबक श्रेणी बरकराव गोबां फाइजा गोबां शिक्षित बरक दङ ताई जों जत सिनाय सियार रोंनाय पार्टी IPF टिनि त्रिपुरालेण्ड नि दाबियाव बिसखांबा आगौनान बागै जों जत प्रस्तुत दङ बेब्रा कल सामनो खावैनो आं बेलाय दंथजाखा आं बेलाय पुरानो अभिनन्दन मारिव এবং आगामी दिनाव जों राजनैतिक भावे फाइट खायनानै এবং त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलनाव जों खायलायनानै बागै अ डिविजन कमिटि बिस्रामगंजनि जतना फुलफिल जों सापर्ट माननाय এবং ब्राव आगावनाय आसिना आगावथानै दिनै जे फाइनो फाइमानि आसास मानखा आं बेलाय बेलाय खाथ'थजाखा बेलाय बेलाय खुसि हमखा এবং এই ডিভিশন কমিটি তেইবো তর্থং তেইবো রাথং এবং সেন্ট্রাল কমিটিनि फैदेबो जे मानसाक जराव बरम तेइबो जों चुबानाय এবং सारा त्रिपुरायावनो दिनैनि सिमित जों जेंखा ताबो आं दिनै बिस्रामगंज डिभिजन कमिटियाव दिनै कर्मिबाय आं सालसानि मिटिं आसन दङ ताई आइनिका सुसि कान्चनपुरावबो दिनै हाजार हाजार बरक नखरै दिनै सारा त्रिपुरायाव IPF टिना दिनै आगामी 2023 ताई त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्टआव थांखो दैसानान बागै दिनैनि सिमिनो जों फुजा सफैयासा जों जेंनाय सुरुखायखा ताई सारा फुजान बागै किसा बन्द दंनाय ताई फुजा पाइखांखायनो सारा त्रिपुरायावनो IPF টি त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्ट এবং এই 2023 इलेक्शन যত মিলবই त्रिपुरा सानि आन्दोलन जों दीर्घ बছর खायफायमानि जों आबोनो गोथां दनाय आगामी दिनाव तेइबो आगावनानै बागै जों प्रस्तुत दिनै हयतोना जों जेंखा जतना हामबाय दिनै 27 तारिख सेप्टेम्बर 2022 IPF টি बिस्रामगंज डिविजन कमिटिनि अंगै सिने चोरिलाम RD ब्लॉक नि IPF टिनि डेभलपमेन्ट कमिटि जों दिनै कमिटि नामलायमानखा तामनि बागै हिंगांखाय अबचिने IPF टी BJP नि हापांनि थानिबो डिविजन कमिटिनि अंगै बिसिकलमन सानमानि दङ अन्तत सिने डिविजन एजुकेटिव बडी रकनि सामं तांनानै सुबिदानि बागै चोरिलाम RD ब्लॉक न IPF टिनो फनो डेभलपमेन्ट कमिटि निने चोरिलाम RD ब्लॉक नि भाइस चेयरमैन पोस्टना फनो रिनानि अंथं होननाय जों IPF टी सेन्ट्रल कमिटिनि थानिबो सिनि डिमान्ड दंमानि दिनैबो जों अमानटनो जों नुखा सिने प्राय ब्लॉक डेभलपमेन्ट कमिटियावनो सिने IPF टिनि चेयरमैन हायकबा भाइस चेयरमैन आबोनि गभर्नमेन्टनि नोटिफिकेशन जों मानखा आबोनि बागै जों दिनै बेलायखाना बिस्रामगंज डिविजन कमिटिनि सिनि IPF टिनि संगठन हायकबा IPF टिनि कर्मीरक बेलायखाना खासरांजाक बेलायखाना तंथावलायजाक तामनि बागै हिंगांखाय दफानि बागै सामं तांनानै थांतानिबो
sini government ni potri porsini facility tongmani no sengabna lokorokni thaniwa je mansak jarate sengabna provide khlailai manana hanai borok tini division committee ni ongai borok tini khokperi saka aboni bagai sini state government IPF tite BJP ni state government ni thaniwa seng Bislangon division committee ni ongai belaikana hamai maruwa ei Bislangon division committee ni buskangni sini kormosusi borok tiniwa saka IPF ti Chorilam RD block ni development committee wa sini songjaka chairman ong kangkai sini da borot deparma bo sini central committee wa bo sini bo bodo tongo te district wa hine president te convener songjaka sini youth IPF ti central committee ni president borongona Vikas Deborma te borok ni Chorilam RD block ni under je ADC village committee tongmani 10টা village committee tongmani wa 10 জন দুজন খাই 20 জন committee খাই বড় কাইসা committee নামজাকা অব committee নামমানি কারণ অংখা যেহেতু সিনি ভাইস চেয়ারম্যান Chorilam RD block যেহেতু মান খাবা ও সিনি ভাইস চেয়ারম্যান ব গভর্নমেন্ট এনি কাইন্ড অফ ফ্যাসিলিটি বর্ণানি থাংতানি ব পার্টিনি কনসাল বা পার্টিনি ডিসিশন বা পার্টিনি সিলেকশন বিসিংতিনো খাইজাক থং হনাই তিনি অ committee নামজাক মানি গাই বড় তিনি sini 10টা ADC village committee je tongmani Chorilam RD block ni bisingo o 10টা ADC village committee bahaina sini kaisa unit committee hakaba primary committee ba village committee IPF ni ongoi hajak phinai aboni boro tini siddhanto nakha tini ni meeting ni bisingtiai aboni bagai kha khlaio buskango Chorilam ko buskango sini Bislangon division committee IPF ti ke buskango sini kabangma activities abo yagon najak tongo decision najak tongo abona kajakari khlaijak nai abona tinini meeting ni decision hambai sen 23 tarik September BJP docs no Chorilam RD block vice BC chairman rumani bagai sen tini 27 tarik sen non official block development committee khajaka pati IPF tini तरफ থেকে অবনি বাগে তিনি সালসানি সেমনারিংখা বিভিন্ন রকম পক সালেমনি বিসিংতিনো সে অব সেঙর সর্বসম্মত কর্মে তিনি 10টা বিসিনি মাংনি খবই 20 জন বরক নন অফিসিয়াল ব্লক কমিটি খাজাকা টোটাল কয়জন কমিটি খাজাকা মোট 10টা বিসি দङ Chorilam RD block और 10টা বিসিনি খরংনি কে 20 জনা और कमिटी खाजाका आ परिचय अब जो कमिटी ने को आसुक फांगबा तांसां साम समजा और आंनि जि IPF टी बिसम डिविजन प्रेसिडेंट आंगरनि आरनि चेयरमैन ताइ कन्वेनर का सिनि यक IPF नि सेंट्रल कमिटी नि प्रेसिडेंट बरमगना विकास देब्रमनो कन्वेनर रै 20 जना तिनै कमिटी खाजाका o committee ba buma haibus nang samu bahike samu khaijana ya bro जों उइला 20 जना कमिटी खाजाका ए परे विलेज वाइस सुङाबो विलेज परिचालन कमिटी खाजाकनाय अबहायकेनो सिनि जों अस्तासगे सामु ताङै थानाय विलेज डेभलपनि बागै फाइने सालो अ कमिटी बदलनि कुजुब अजामारकनि दागि मुंबाय टिप्रा सरंनि हामक्रायनि बागै पानजालै सामुंख्लाय थांनाय हनै खातुंजाकमानि कक साका IPF नि वर्किं प्रेसिडेंट मन्त्री प्रेम कुमार रियां বিশ্রামগঞ্জ নিশিমিক্রি সাননি ককথুম চিনি খরাং স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফারনি জরাও দঙ্গ হিরানি কানমানেনি বাইনাও 100% খাইক্লাইমু তাই আবনো কাरै দঙ্গ রাংসাকনি কানমানেনি বাইনাও 25% খাইক্লাইমু মেগালাকি ড্রও দঙ্গ কাইनै রাংসাকনি নেকলেস সেট তাই কাইসা হিরানি নেকলেস সেট aboni yagulo lucky draw tongo kaitham home appliance tai tongo keplaingnani shep kaham joto manei paimani logiwo tongnai kaham yakpai tai logiwo 2000 rangni gift voucher kecham kan manei no slai
ketal hallmark genang rangchakni kanmanei painani shep kaham rejagai tongo terni o jorarok tongthok mungkublung engthung aboni logi Swarna Kamal Jewelers nini slide tei bokhachu